Selon de la vidéo, on va appliquer la méthode de maximum de vraisemblance pour estimer le paramètre θ de la loi exponentielle. On a un échantillon de taille n, x1, x2, xn, des variables aléatoires indépendants identiquement distribuées, qui suit la loi exponentielle. La loi exponentielle de paramètre θ, comme il est défini pour les xi qui sont positifs, ou la fonction densité est θ fois exponentielle moins θx. On va voir la vraisemblance de l'échantillon. La vraisemblance de l'échantillon est le produit. Les x ils sont indépendants. Il y a le produit i allant de 1 à n de θ exponentielle moins θx. Le produit de θ n fois il y a θ à la puissance n. Où il dit, pardon, les xi exponentielle moins θ, la somme des xi. باش نسامبليفيو l'optimisation, la recherche ديال الماكسيموم غادي ندخلو ال n عندي لا فونكسيون بوزيتيف l'exponentielle θ هي بوزيتيف. Donc la recherche ديال الماكسيموم بالنسبه لهاد لا فونكسيون ال θ راه ايكيفالونت على لا recherche ديال ال n. غادي نحسب روضه ال θ هي ال n اللي هي ال n ديال θ n exponentielle moins θ. حيت هنا ال n تيعاونني باش ما يبقاوش عندي هاد لي بويسونس هادو تيهبطهم هو ال n، وعاوتاني ال n كيفرق ليا لا ديريفاسيون. او من تنبغي نديريفي ما راكم عارفين لي فورمول ديال البرودوي هو ال n تيفرق ليا داكشي وكنبقى نديريفي كل حاجه بوحدها كتجيني ساهله. هنايا ال n غادي يفرق ليا البرودوي هذا اللي هي تبقى ليا ال n ديال θ n بلس ال n exponentielle moins θ ال n ديال θ لا بويسونس n ال n غادي يهبط ال n مع l'exponentielle بحال ما درت والو هي moins θ. Nous, on va chercher le θ qui maximise Lθ. On cherche θ qui maximise Lθ. Donc, on va l'équation L'θ égale à 0. On va dériver. La dérivée de ln θ est 1 sur θ. Pour la dérivée de θ, la dérivée de est 1. Et je le dérive par rapport à θ. Et les x, ils sont fixes. Alors, au moins les observations, alors, au moins les réalisations, alors, au moins ils sont fixes. Donc, θ, chapeau, et il y a n à la somme. Un sur x bar. هذا هو نورمالمون هذا ما كيفيش. هنايا لقينا θ شابو ايكال 1 sur x بار، ولكن راه ماشي ضروري يكون ماكس. هذا يقدر يكون ماكس ولا مين على حسب. خصنا دابا نحسبوا لا ديريفي سكوند باش نشوفوا واش الفونكسيون دايره كونكاف ولا كونفكس. الفونكسيون مين كتكون كونفكس لا ديريفي سكوند كتكون بوزيتيف، ومين كتكون كونكاف لا ديريفي سكوند خاصها تكون نيجاتيف. باش نكونوا في هذه الحاله هذه يكون عندنا ماكس خاصنا نحسبوا لا ديريفي سكوند. لا ديريفي سكوند ديال θ جو ديريف بارابور لθ هذه هي موان ln sur θ au carré. هذه كونستانت بارابور لθ وهذه راها نيجاتيف. دونك ليستيماتور ديال θ راه هو 1 sur x بار. Deuxième exemple, je prends un échantillon de taille n, les xi sont indépendants identiquement distribués, suivent la loi de Poisson de paramètre θ. Le modèle de la loi de Poisson, la loi exponentielle moins θ, θ à la puissance xi et les xi factoriels. On cherche à estimer θ à partir de cet échantillon.
غادي نحسبوا لا vraisemblance ان ال تيتا هي البرودوي برودوي اي الون لان الان ديال اكسبونونسيال موان تيتا تيتا لا بويسونس اكس اي على اكس اي فاكتوريال. L'exponentielle moins θ ne dépend pas de i, elle dit le produit dialo n fois, il est exponentielle moins n θ fois θ. Θ xi le produit n fois, et il y a θ dial la somme des xi. غادي تفرق تبين لكم θ x1 fois θ x2 fois θ x3 غادي تسومي دوك لي بويسونس على البرودوي ديال لي زكس اي فاكتوريال. هنايا كيما كتشوفوا هاد لا فونكسيون هادي شويه بينيبل، سي با ايفيدون دو ماكسيميزي هاد الفونكسيون هادي لان عندنا البرودوي و دونك اون فا انترودوير الالين بور سامبليفي وكونوا على سور بان راه كنلقاو الميم تيتا كي ماكسيميز والفونكسيون شويه كديفورما مي اون تروف لا ميم فالور. عندنا ال تيتا راها بوزيتيف دونك غادي نحسب الان ال تيتا هي الان ديال اكسبونونسيال موان ان تيتا بلس الان ديال تيتا لا سوم موان الان هنا ln exponentielle moins n θ باردون انا ما عرفتش علاش كنكتبوها ك ln exponentielle moins n θ هي moins n θ بلس لا سوم ديال لي زكس اي اي الون دو ال ان ln θ moins ln هادي راه ما فيهاش θ راه كونستانت بارابور لث. دابا اون شيرش لو θ كي ماكسيميز هاد لا فونكسيون ln ديال الفريسومبلونس. غادي نحسبوا ال بريم تيتا وغادي نلقاو شنو هو تيتا اللي كيعطينا الزيرو. هذا ايكيفالون ان ديريفي بارابور لتيتا، هادي نديريفيها بارابور لتيتا غادي تبقى ليا موان ان بلس لا ديريفي ديال ال ان تيتا راه هي ان سور تيتا هادي راها كونستانت بارابور لتيتا راه ما كايناش تيتا وهنايا جو ديريف بارابور لتيتا لان لي زيكس اي راه هما لي زوبزيرفاسيون راه تيبقاو كونستانت ايكال زيرو l'équivalent à θ. θ هو لا سوم ديال لي زيكس اي على هذا ليسيماتور θ ما معروفش هذا ليسيماتور θ. دونك ليسيماتور كون شيرش راه هو اكس بار. باردون خصنا نتاكدوا بان هذا راه ماكسيموم نحسبوا لا ديريفي سكوند ونلقاوها نيجاتيف ال سكوند تيتا غادي نديريفيو بارابور لتيتا تعطينا زيرو هادي كتبقى لينا موان لا سوم ديال لي زيكس اي على اي الون ان ديال تيتا. عندنا ال سكوند تيتا راها نيجاتيف يعني الفونكسيون راها كونكاف دونك تيتا شابو اللي هو لا موين اريثميتيك امبيريك راه هو ليستيماتور qui maximise la vraisemblance.